Die laaste 22 jaar woon ek hier in Tamboerskloof met hierdie uitsig. Die stad en die berg wat ek so goed ken. En na die lekker winterreën, selfs daar oorkant waar dit so gebrand het, is dit lowergroen. Om vir meer as 2 dekades in 'n huis te woon, het baie stories, baie verhale, baie hoogtepunte, baie ekstase, maar ook baie hartseer en baie verdriet. Dis 485 dae later van lockdown. En selfs die hele Junie maand het COVID aan my eie deur kom klop. En dit voel of ek die hele maand in my lewe verloor het. En boonbehalwe dit is ons deur High Court en Supreme Court en Constitutional Court en ons het vir Zuma en Escort. Ons is deur level 4, stage 3, en 'n hele seisoen wat verby is van probeer uitvind, hoe moet ek omgaan met hierdie tyd van 'n pandemie? Ek probeer regtig onthou hoe dit was voor dit alles. Ek mis ons sirkel op 'n Sondag. Ek mis ons by mekaar kom en gesels oor interessante boeke, ons werkswinkels, ons seminare, ons konferensie. Soveel goed wat tot stilstand geruk is, omdat daar net te veel reëls en regulasies is om ons van onsself te beskerm. So 'n paar maande terug was daar 'n jong meisie met die naam van Jane Magwiski, ook bekend as Nightbird, wat 'n Golden Buzzer gekry het op American Got Talent. En op die verhoog staan sy en sy sê vir Simon Cowell, "You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy." Ek het nie altyd 'n keuse wat met my gebeur nie, maar ek het altyd 'n keuse hoe ek daarop gaan reageer. Dit het ons al 'n paar keer in hierdie video's vir mekaar gesê. Ek het altyd 'n keuse hoe ek gaan reageer. En selfs die kleinste gebaar van liefde en welwillendheid, of compassion and kindness and grace, kan 'n enorme effek hê op my lewe en op jou lewe teenoor wie ek dit bewys. Daar was 'n ou met die naam van Edward Lawrence, wat ergens op 'n plek het hy die hele butterfly effect, die chaos teorie, het hy ontwikkel, of het hy oor gepraat en oor geskryf. Hy het gesê, as 'n skoenlapper sy vlerke klap in Brasilië, is daar 'n orkaan in Texas. Klein gebaar, wat 'n enorme effek kan hê. En in hierdie wisselspel van oorsaak en gevolg, van aksie en reaksie, soos wat Newton ons geleer het, dat vir elke aksie is daar 'n ekwivalente reaksie. In hierdie lewensspel van aksie en reaksie is ons soms so meegevoer deur alles, dat ek nie besef dat ek het die keuse van hoe ek gaan reageer. Ek kan die reaksie bepaal. Ek kan nie altyd bepaal wat gebeur nie, maar ek kan die reaksie op iets bepaal. En dit is tog die wetmatigheid waarop die hele kosmos werk. Die makrokosmos van sterrestelsels en sonnestelsels, maar ook my microbiologie werk op hierdie beginsel van oorsaak en gevolg, van aksie en reaksie. Ek dink die meeste van ons is gewoon vuisfoos om te probeer dink, hoe moet ek reageer in hierdie tyd van pandemie? Hoe gaan die wêreld lyk na maskers en afstand hou en sanitizer? En vra ek myself nog steeds af, waar is God in dit alles? Is ek dalk te veel in my lewe besig om van God die oorsaak te maak? Of God te soek in die gevolg?
Is God die oorsaak van die pandemie? Gaan God op een of ander wondermanier, gaan God die gevolg van die pandemie anders laat uitspeel? Waarom sommige mense sterf en ander nie? Dit waarmee ons besig hou tussen ons ore en ons koppe. Wat is my reaksie op die klein goed wat elke dag gebeur? Die klein goed wat emosies, reaksies. Emosies is tog net 'n reaksie op iets wat gebeur het. Hoe kan ek my reaksie verander wanneer iemand my seer maak of kwaad maak of teleurstel? En waarna toe gaan ek aan die binnekant om hierdie krag te oes? En vir myself keer op keer, herhaalde kere te sê, weet jy wat, ek gaan op 'n ander manier reageer. Ek gaan liefde kies bo vrees. Ek gaan vergifnis kies bo al my skuldgevoelens. Ek gaan vrede kies bo alle konflik. Dit is my keuse. Ek wens soms dat ons in ons binnekamer, wanneer ek op my knieë staan, eerlik genoeg met myself kan wees, oor hoeveel keer ek in my gedagtes klippe opgooi, klippe optel om te gooi. Hoeveel keer ek in my gedagtes en selfs in my aksies en my reaksies plunder. Ek bid soms, miskien selfs meer as soms, dat God my sal wys waar ek my klippe moet neersit, wat ek wil gooi. Na alles wat ek nie verstaan nie, na alles wat nie sin maak nie, na elke keer waar ek nie my sin kry nie, waar ek 'n venster wil breek en rakke wil stroop. Ek wil soms stil genoeg raak aan die binnekant, sodat ek kan voel hoe die liefde van God inloop en oorloop in my lewe om anders te kies. The butterfly effect, die klein gebaar, nie waar dit my pas nie wanneer dit gelees nie om te vra wat is daarin vir my nie, maar om dit te doen, omdat ek deur God geïnspireer is om dit te doen. Ek lees 'n baie mooi gedeelte uit die wonderlike boek Daring to Take Up Space van 'n jong vrou met die naam van Danielle Koopke. En sy skryf, If I've learned anything from life, it's that sometimes the darkest times can bring us to the brightest places. I've learned that the most toxic people can teach us the most important lessons. That our most painful struggles can grant us the most necessary growth, and that the most heartbreaking losses of friendship and love can make room for the most wonderful people. I've learned that what seems like a curse in the moment can actually be a blessing. And that what seems like the end of the road is actually just the discovery that we are meant to travel down a different path. I've learned that no matter how difficult things seem, there is always hope. And I've learned that no matter how powerless we feel or how horrible things seem, we can't give up. We have to keep going, even when it's scary, even when all of our strength seems gone. We have to keep picking ourselves back up and moving forward, because whatever we are battling in the moment, it will pass and we will make it through. We've made it this far. We can make it through whatever comes next. Besef ek aldag die ripple effek van my oorsaak en gevolg, my aksies en my reaksies? Miskien nie.
Miskien moet ons dieper aan die binnekant kyk. Miskien moet ons meer stil raak. Miskien eerlik genoeg met myself. Kom ek sluit vandag vir ons af met 'n credo wat Nightbird geskryf het op haar blog. En daarmee word ons stil en ons gebruik dit vir ons oordenking vir die week wat voorlê. Kom ons word stil. I am God's downstairs neighbor, banging on the ceiling with a broomstick. I show up at his door every day, sometimes with songs, sometimes with curses, sometimes apologies, gifts, questions, demands. Sometimes I use my key under the mat to let myself in. Other times I sulk outside until he opens the door to me himself. I've called him a cheat and a liar, and I meant it. I've told him I wanted to die, and I meant it. Tears have become the only prayer I know. Prayers roll over my nostrils and drip down my forearms. They fall to the ground, and as I reach for him, these are the prayers I repeat night and day, sunrise, sunset. Call me bitter if you want to, that's fair. Count me among the angry, the cynical, the offended, the hardened. But count me also among the friends of God, for I have seen him in rare form. I have felt his exhale, laid in his shadow, squinted to read the message he wrote for me in a grout. I am sad too. If an explanation would help, he would write me one, I know. But maybe an explanation would only start an argument between us, and I don't want to argue with God. I want to lay in a hammock with him and trace the veins on his arms. I remind myself that I'm praying to the God who let the Israelites stay lost for decades. They begged to arrive in the promised land, but instead he let them wander, answering prayers they didn't pray. For 40 years their shoes didn't wear out. Fire lit their path each night. Every morning he sent them mercy bread from heaven. I look hard for the answers to the prayers I didn't pray. I look for the mercy bread that he promised to bake fresh for me each morning. The Israelites called it manna, which means, what is it? That's the same question I'm asking again and again. There's mercy here somewhere, but what is it? What is it? What is it? I see mercy in the dusty sunlight that outlines the trees, in my mother's crooked hands, in the blanket my friend left for me, in the harmony of the wind chimes. It's not the mercy that I ask for, but it is mercy nonetheless. And I learn a new prayer, thank you. It's a prayer I don't mean yet, but will repeat until I do. Call me cursed, call me lost, call me scorned, but that's not all. Call me chosen, blessed, sought after. Call me the one who God whispers his secrets to. I am the one whose belly is filled with loaves of mercy that were hidden for me. Even on days when I'm not so sick, sometimes I go lay on the mat in the afternoon light to listen for him. I know it sounds crazy and I can't really explain it, but God is in there even now. I have heard it said that some people can't see God because they won't look low enough, and it's true. Look lower. God is on the bathroom floor.